Nakuha ni number 25. 2 points. Pinasa dito kay Siligbon. Binigay dito. Na-steal naman na binigay dito kay Lasana Binatog. Dito kay Kajan. Wala na rebound pa rin ni Kajan. Binigay kay number 92. 2 points. Kay Barha. 2 points para kay Barha. Pass dito kay number 10. Number 10 for 3. 3 points para kay number 10. Lasana. Pinasa dito kay Polido sa gitna. No good na. Rebound nun. Binato dito kay Seligbon. Nice steal naman ni Kuya John. Binigay dito kay Lasana. Lasana. Fake news. Lasana. Lasana binigay dito kay Arsena. Pass dito kay Kuya John. Jump shot. 2 points. Seligbon. Pinasa dito. 2 points para kay Pinasa dito. Floater para kay Mendoza. Kay Lasana. 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 Step back. Binigay kay Kuya John for 3 points. Lasana. Lasana. Pasa dito kay Kuya John for 3. No. Na-rebound naman ni Lasana. Binigay doon. Napagandang pasa para kay Lasana. Carlos. 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 Super layup para kay Natural. Natural. Jump shot. No good. Na-rebound ni Arsena. 2 points para kay Arsena. Binigay kay Arsena. Pass break. 2 points. Situation. Pinasa kay Lasana. Pinasa kay Arsena. 2 points. Seligbon. Pinasa doon sa gitna. Kinaldag. Nakakuha naman ni Seligbon. 10 seconds. Natural. Ay, Lasana. Jump shot para kay Lasana nun. Na-rebound naman ni Seligbon. 2 points. Pasa dito kay Kuya MC. Kuya MC. 2 points. Nagmamadali si Lasana. Binigay doon sa ilalim. Arsena. 2 points. Kuya MC. Binigay kay Natural. No good. Na-rebound na ni Ora. 2 points.